नमस्कार, मैं राबिया और आप देख रहे हैं एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। आइए देखते हैं आज की न्यूज हेडलाइंस। मोदी सरकार इतिहास मिटाना चाहती है, फिरहाद हकीम ने कहा। उत्तर दिनाजपुर गोलीकांड में मृत तृणमूल ग्राम पंचायत प्रधान का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। कूली के अवतार में नजर आए राहुल गांधी। लंबी लड़ाई के बाद अनामिका बनी शिक्षिका। This program is brought to you by नागालैंड स्टेट टियर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 1,50,00,000 ग्यारंटीड। टिकट मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। अब बढ़ते हैं खबरों में विस्तार से। मोदी सरकार इतिहास मिटाना चाहती है, फिरहाद हकीम ने यह टिप्पणी की। वरिष्ठ तृणमूल नेता व राज्य के मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा, मोदी सरकार इतिहास मिटाना चाहती है। उन्होंने कहा, इतिहास से छेड़छाड़ करने का अर्थ वास्तविक स्वतंत्रता सेनानियों का सम्मान नहीं करना है। आप सिर्फ सावरकर को सम्मान देते हैं और अन्य स्वतंत्रता सेनानियों को नहीं। পূর্বে আর পড়বে না সেটাকে যদি এখন এলিমিনেট করে দেয়, সিবিএসসি আইসিএসসি সিলেবাস চেঞ্জ করে দিচ্ছে, বিভিন্ন পোরশনগুলোকে এলিমিনেট করে দিচ্ছে। যদি পরের প্রজন্ম না জানে সত্যিকারের ইতিহাস, তাহলে ভারতবর্ষের সাথে আমরা তাদের সাথে আমরা বিশ্বাসঘাতকতা করছি। তার কারণ আমাদের অধিকার যে সত্যিকারের ইতিহাস, যারা স্বাধীনতা সংগ্রামের জন্য প্রাণ দিয়েছেন, যারা জীবন দিয়েছেন, যারা সারাটা জীবন লড়াই করেছেন, তাদের সম্বন্ধে জানা। সে যে ধর্মেরই মানুষ হোক, যে জাতিরই মানুষ হোক, সে ভারতীয় হিসেবে তার স্বাধীনতা সংগ্রাম লড়েছেন সেটা জানা। ইতিহাস বিকৃত করে দিয়ে আসল স্বাধীনতার সংগ্রামীদের সম্মান দিচ্ছেন না। আপনি শুধু সাভারকরকে সম্মান দেবেন আর অন্য স্বাধীনতার সংগ্রামীকে সম্মান দেবেন না, সেটা হয় না। उत्तर दिनाजपुर गोलीकांड में मृत तृणमूल ग्राम पंचायत प्रधान का पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचा। उत्तर दिनाजपुर गोलीकांड में मृत तृणमूल ग्राम पंचायत प्रधान मोहम्मद राही का पार्थिव शरीर गुरुवार दोपहर उनके घर पहुंचा। 100 के गांव पहुंचने की सूचना से ही पूरा गांव अंतिम दर्शन के लिए उनके घर व आसपास में उमड़ पड़ा। प्रधान को अंतिम विदाई देने ग्वालपोखर विधायक और राज्य मंत्री गुलाम रब्बानी भी पहुंचे। उनके साथ भारी संख्या में तृणमूल नेता व कार्यकर्ता मौके पर उपस्थित थे। कूली के अवतार में नजर आए राहुल गांधी। इस बार कांग्रेस नेता राहुल गांधी कूली अवतार में नजर आए। गुरुवार सुबह वो अचानक कूली के लाल कपड़े पहने दिल्ली के आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर नजर आए। अपने सर पर एक नीला बैग रखे उसे कुछ दूरी तक ले गए। स्टेशन परिसर में कूलियों से उनके फायदे नुकसान के बारे में बात की और उनके साथ खड़े रहने का आश्वासन दिया। राहुल को भी पहले अलग अलग पेशों के लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जनसंपर्क करते हुए देखा गया है। गलत इलाज के कारण एक मरीज की मौत मामले में ग्रामीणों ने उठाई बीएमओएच की तबादले की मांग। हाल ही में बामनगोला के मोदीपुकुर ग्रामीण अस्पताल में गलत इलाज के कारण एक मरीज की मौत हो गई। उस संदर्भ में ग्रामीण बीएमओएच के खिलाफ एकजुट हो गए हैं। मोदीपुकुर अस्पताल में बीएमओएच को स्थानांतरित करने की मांग को लेकर सैकड़ों ग्रामीणों ने गुरुवार को अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही आक्रोशित ग्रामीणों ने मालदा नालागोला राज्य मार्ग को कुछ देर के लिए जाम कर दिया। एक आंदोलनकारी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि बीएमओएच सुदीप कुंडू के तबादले की मांग करते हुए उन्होंने जगह जगह ज्ञापन सौंपा है। अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। आज के আমাদের একটা গণ আন্দোলন ছিল, আমরা সমস্ত গ্রামবাসীকে নিয়ে একটা গণ আন্দোলন করলাম রাস্তায় রাস্তায়। সবাইকে জানালাম যে আমাদের কি চলছে হসপিটালে, সেই জিনিসটা আমরা সবাইকে জানালাম। সবার মাধ্যমে দিয়ে আমাদের আন্দোলনটা আজকে বিশাল রূপ নিয়েছে। আমাদের এখানে পুলিশের সাথে আমরা কথা বললাম, আমরা বিডিওর সাথে কথা বললাম। বিডিও আমাদেরকে 7 দিনের সময় দিয়েছে। সেই 7 দিনের সময়ের মধ্যে আমরা যদি পরবর্তী আমাদের পদক্ষেপ যে কথা দিয়েছে কথা যদি না রাখে, তাহলে আমাদের 7 দিন পরে আমাদের আরো বড় রকম বৃহত্তম আন্দোলন আমরা নামবো। আমাদের মূল মুদ্রা কথা হলো যে আমরা ডক্টর কুন্ডু কে বিএমএসকে আমরা চাই না। ব্যাপার হচ্ছে আমরা বিএমএস নিয়ে যে আমাদের হসপিটালে যে গন্ডগোলটা হয়েছে, যে ইস্যুটা নিয়ে আমরা লড়াই করছি, তার আজকে 3য় দিন। আজকে আমাদের একটাই কর্মসূচি ছিল, সেটা হচ্ছে আমাদের এই এলাকার জনসাধারণকে সচেতন করা, সেটা আমাদের পদযাত্রার মাধ্যম দিয়ে। হ্যাঁ, আগামী দিনে আমরা কি প্রকল্প নিব, কিভাবে এগোবো আমরা। এবং আমাদের একটাই কথা, যে কোনো শক্তি এখানে আসুক না কেন,
কোনো শক্তির কাছেই আমরা মাথা নত করবো না। ডিএমএস এখান থেকে হটতেই হবে। আমরা সিএমএস অফিসে করেছি, বিডিও অফিসে করেছি, আর ডিএমকে করেছি। এখন আমাদের অঞ্চল আর থানা বাকি আছে দুটো। আমরা গতকালকে করেছি। কি বলেছে তারা? তারা বলেছে যে হ্যাঁ ঠিক আছে, আমরা ব্যাপারটা দেখছি। তারা বলে যে আপনারা আমাদের কাছেও কাগজ পাঠান, আমরাও সেটা নিয়ে চিন্তা ভাবনা করছি। আজকে আমরা যে কর্মসূচি করলাম, আমাদের এখানকার বিএমএস ডক্টর কুন্ডু, তার দুর্নীতির বিরুদ্ধে। সে যেসব দুর্নীতি করছে বা যেসব ওষুধ লিখছে, ওষুধের দোকান উল্লেখ করে প্রতিটা পেশেন্টকে বলছে যে ওই দোকান থেকে ওষুধ নেবেন, কিন্তু ওই দোকানে যে ওষুধপত্র তো বিক্রি হচ্ছে সেটা পুরোটাই মানে মারণ ভাইরাস এবং পুরোটাই ফিটিং ওষুধ। এবং যেসব ওষুধপত্র দিচ্ছে, পিকচেশনে যেটা লিখছে কোনো পিকচেশন দিচ্ছে না, একটা সাদা কাগজে। ওই কাগজটা নিয়ে কোনো পেশেন্ট পার্টি কোনো কমপ্লেনও করতে পারবে না যে এই ওষুধ খেয়ে আমার রোগী অসুস্থ হয়ে গেছে, কারণ ওখানে কোনো ডাক্তারই স্বীকার করবে না যেটা আমার প্যাড বা আমার ডাক্তারের নামও নাই। আমি আশা করছি এই জনগণের কাছে এবং এই সাধারণ জনগণের কাছে যে আমার অনুরোধ, আপনারা সবাই পিকচেশন নেবেন, ডাক্তারের প্যাড যেখানে তাদের নাম লেখা থাকবে এবং উনি কি স্পেশালিস্ট। धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाकर पूंजीवाद की नींव फैलाने और जातिगत विभाजन पैदा करने का प्रयास वास्तव में हिंदू धर्म का अपमान है। इंटक सेवा दल की पश्चिम बंगाल शाखा के अध्यक्ष प्रमोद पांडे ने कहा, हिंदुत्व का अर्थ है जाति भेद भुलाकर दोस्ती। संविधान की प्रस्तावना से समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द हटाकर पूंजीवाद की नींव फैलाने और गंदा जातिगत विभाजन पैदा करने का प्रयास वास्तव में हिंदू धर्म का ही अपमान है। परमहंस रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद को ध्यान में रखते हुए संविधान को भ्रष्ट करने के घृणित प्रयास की निंदा की जानी चाहिए। हिंदू पुजारी स्वयं खड़े होंगे। कोलकाता की सड़कों पर कांग्रेस सेवा दल के सदस्यों ने यह आरोप लगाते हुए इसकी निंदा की है। আপনারা জানেন আগামীকাল নতুন সংসদে যে গেজেটটা সংবিধানটা পেশ করলো মোদী সরকার, তার মধ্যে দুটো লাইন গায়েব হয়ে গেল। আমাদের মানে সংবিধানে যে সোশ্যালিস্ট সেকুলারিজম সেই গায়েব। মানে কি বুঝতে পারছেন? এটা একটা চক্রান্ত, মানে একটা হিন্দু রাষ্ট্র করা চক্রান্ত। তাই হিন্দু রাষ্ট্র করতে কেউ বাধা করিনি আপনাকে, কিন্তু হিন্দুর মানে হলো বন্ধুত্ব, হিন্দুত্ব মানে হলো বন্ধুত্ব। আমাদের এইটা বন্ধুত্বের আধার দিল। আমরা পশ্চিমবাংলায় স্বামী বিবেকানন্দ আর রামকৃষ্ণ পরমহংস মাথায় রেখে এই দুরাচারী বিজেপি সরকারে তিরস্কার করছি, যে হিসেবে উনি এই দেশকে বাটোয়ারা পুঁজিপাতিকে নিয়ে আসছেন, এইসব করে জাতিবাদী দাঙ্গা করতে চাইছেন, তার বিরোধিতা করার জন্য আজকে আমরা আইএনটিইউসি সেবা দল, ইউথ কংগ্রেস যৌথভাবে আজকে তালতলা ইন্দিরা গান্ধী মূর্তির সামনে এই বিরোধ প্রদর্শন করলাম। আজকে প্রমোদ পান্ডে আইএনটিইউসি সেবা দলের সভাপতি। लंबी लड़ाई के बाद अनामिका बनी शिक्षिका। जलपाईगुड़ी में लंबे इंतजार के बाद आखिरकार सिलीगुड़ी की अनामिका रॉय हरिहर हाई स्कूल में शिक्षिका के रूप में शामिल हो गई है। गौरतलब है कि हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय के ऐतिहासिक फैसले के बाद तत्कालीन मंत्री की बेटी अंकिता की जगह बबीता को नौकरी मिली थी, लेकिन गलत जानकारी देने के कारण बबीता को भी अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। उसके बाद अनामिका ने अगली दावेदार के तौर पर केस दायर किया। हाईकोर्ट के आदेश के 4 माह बाद अनामिका को नियुक्ति पत्र मिला। आज उस नियुक्ति पत्र के साथ हरिहर हाई स्कूल में शिक्षक के रूप में अनामिका ने कार्यभार ग्रहण कर लिया। মানে বলার মতো কিছু অপেক্ষা রাখছে না যে আজকের দিনটা আমার জন্য মানে সব থেকে আনন্দের দিন। দেখুন মানে আমি গতকালই বলেছি যে আজকে আমি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার হাতে পেলাম, কিন্তু তাও কিন্তু একটা কিন্তু থেকে যায় যে আমি জয়েন কবে করব। তো যাই হোক, আজকে মানে আমি ভেবেছিলাম যে হয়তো আগামীকাল জয়েনটা করবো, কারণ হেড স্যারের কাছে তখনও পর্যন্ত মেলটা এসে পৌঁছায়নি। তো একটু সেটা আমি কনফার্ম ছিলাম না যে আজকেই জয়েন করতে পারবো। তারপর মধ্যশিক্ষা পর্ষদ থেকে স্যার আমাকে ফোন করে বলেন যে আজকেই আপনি জয়েন করতে স্কুলে চলে যান, এবং স্যারও আমাকে ফোন করেন। তো তারপর আমি এখানে এসে আজকে আমি এখানে ফাইনালি আজকে জয়েন করলাম। আমি হচ্ছে 11-12 রাষ্ট্রবিজ্ঞান পড়াবো। শিক্ষিকা হয়ে ওঠার স্বপ্ন পূরণ। একদমই তাই, শিক্ষিকা হয়ে ওঠার স্বপ্ন পূরণ মানে এই যে দীর্ঘ যে মানে টালবাহানাই বলুন, মানে আইনি লড়াই, তারপর কি অনেকটা সময় অতিবাহিত, তারপর যে অবশেষে যেই দিনটার স্বপ্ন এতদিন ধরে দেখছিলাম যে আমি স্কুলে মানে স্কুলের মধ্যে আছি, এইরকম একটা স্বপ্ন। তো আজকে সেই স্বপ্নটা হচ্ছে পূরণ। মানে আমি আগামীকাল থেকে আমি ছাত্রছাত্রীদের পড়াতে পারবো, মানে এর থেকে বড় খুশি আমার কাছে
বাহানা চলছিল কি চলছিল না এটা তো হরিহর হাই স্কুলে জানা ছিল না, বা হরিহর হাই স্কুলের এটা এখতিয়ারের মধ্যেও পড়ে না। হরিহর হাই স্কুলে অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার একটা পেয়েছি, রেকমেন্ডেশন লেটার এর আগে আমরা পেয়েছিলাম WBSSC থেকে। আজকে WBSSC থেকে আমরা ডিআই মারফত পেয়ে গেছি অ্যাপয়েন্টমেন্ট লেটার, এবং অ্যাজ পার ইনস্ট্রাকশন অফ ডিআই উনি আজকে আমাদের স্কুলে পলিটিক্যাল সায়েন্স বিষয়ের সহকারী শিক্ষিকা হিসাবে জয়েন করেছেন। কখন জানতে পারলেন ওনার জয়েনিংয়ের বিষয়ে, কখন নিশ্চিত হলেন? আমি জয়েনিংয়ের বিষয়ে নিশ্চিত হয়েছি স্কুল যখন মানে শুরু হলো আফটার ফার্স্ট পিরিয়ড। আমাকে ডিআই ম্যাডাম মেইল করেছেন অফিসিয়ালি এবং তিনি ইনস্ট্রাকশন দিয়েছেন, সেই ইনস্ট্রাকশন মোতাবেক তার জয়েনিং আজকে কমপ্লিট হয়েছে। चोरों ने मोबाइल दुकानों का शटर तोड़ लाखों रुपए की मोबाइल की चोरी। घटना सिलीगुड़ी महकुमा के फांसीदेवा ब्लॉक के विधाननगर जगन्नाथपुर इलाके में घटी है। एक मोबाइल दुकान में जानकारी के मुताबिक आज सुबह स्थानीय लोगों ने मोबाइल दुकान का शटर टूटा हुआ देखा। इसके बाद उन्होंने इस बात की सूचना दुकान के मालिक को दी। सूचना पाते ही मालिक दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि दुकान का शटर टूटा हुआ है और मोबाइल और अन्य कई उपकरण चोरी हो चुके हैं। इसके बाद उन्होंने इस बात की सूचना विधाननगर थाने की पुलिस को दी। सूचना मिलते ही विधाननगर थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और पूरी घटना की जांच कर रही है। बताया जा रहा है कि करीब 1 से 1.5 लाख रुपए कीमत का मोबाइल और अन्य उपकरण चोरी हुआ है। রাতে আমি দোকান বন্ধ করে যাই, তারপর সকালের দিকে আমাকে কল করে, ঠিক আছে, আমার এখান থেকেই মোবাইল ফোন করে বলে যে আমার দোকানের শাটার একটা একপাশে উঠানো। এসে দেখি স্যার থানায় ফোন করলাম, থানা থেকে বললো যে শাটারটা খুলতে মানা, আমরা আসবো তারপর খুলবো। তো এসে খুলে দেখি দোকানে মালপত্র কিছু ছিল, ওগুলো নিয়ে গেছে, তার ভেঙেছে। কতগুলো মোবাইল নিয়ে গেছে, চুরি করেছে? ছোট মোবাইল ছিল কিছু, কিপ্যাড সেটগুলো, আর কিছু কম দামের মধ্যে মোবাইল ছিল 8-10টা, এগুলো নিয়ে গেছে। বাকি তো আমি মানে বেশিরভাগই বড় যে বেশি দামে যেগুলো ফোন হয় বাড়ি নিয়ে যাই। ছোট দামে যেগুলো ছোট কিছু দাম। কত টাকা হতে পারে আনুমানিক? কত টাকা ক্ষতি হয়েছে? 1.5 লাখ টাকা হবে, 1.5-2 লাখ টাকা। 2 লাখ টাকা। শুধু ল্যাপটপ নিয়ে যায় নাই, দুটো ল্যাপটপ ছিল। ল্যাপটপ তো কাউকে সন্দেহ করছেন? আপাতত এখন সন্দেহ কি, যা আছে আমাদের প্রশাসন আছে, প্রশাসন দেখবে ব্যাপারটা, তারপর। समय हो चला है छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। भोर की पहली किरण से लेकर सूर्यास्त की छटा तक जादुई यादें, पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स आपके लिए नए सिरे से बनाएंगे। अंडमान की अविस्मरणीय यात्रा का आनंद लें, जीवन के सुंदर सपने सजाएं, समुद्र का संगीत सुने, स्वर्गीय वातावरण में खो जाएं, साइट सीइंग, एडवेंचर, स्नोकलिंग और डाइविंग सब अनुभव करें। एम्बार्क ऑन अनफॉरगेटेबल जर्नीज विद पैराडाइज अनएक्सप्लोर्ड, अ यूनिट ऑफ क्लब साइड टूर्स एंड ट्रैवल्स। अंडमान, बुक योर आइलैंड पैराडाइज टुडे, कॉल 9434044123। नागालैंड स्टेट टियर 200 गोल्ड मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 1,50 लाख ग्यारंटीड टिकट मूल्य 200 रुपया। पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटहरूबाट। A complete IT and security surveillance solution. From high-end professional networking solutions to biometric application, from CCTV cameras to access control, from fire alarms to vehicle monitoring systems, we do it all. Security for all, government establishment, army, banks, education, healthcare, hotels, retail chain, police, projects, real estate or home. Our services take care of everything from conducting surveys, analyzing requirements, designing solutions to implementing, installing electronic security systems and maintenance. Sidwap Siliguri 9434023813। क्या आप अपने घर या बिल्डिंग को पेंट करने की सोच रहे हैं? आपके घर की खूबसूरती को नया जीवन देने के लिए हम लाए हैं एशियन, नेरोलेक और बर्जर पेंट्स के उत्कृष्ट कलेक्शन। आपके इंटीरियर को नया जीवन देने के लिए हमारे पेंट्स एक वास्तविक विकल्प है और वह भी होलसेल मूल्य पर सिलीगुड़ी से सीधे आपके घर तक पहुंचाए जाते हैं। अब नए रंगों के साथ आपके घर का नया सफर शुरू हो सकता है। हमसे आज ही संपर्क या कॉल करें, रेट के बारे में पूछें और अपना निर्णय लें। गोलियम बिल्डर्स स्टोर्स, सेव ओक रोड नियर PBR टावर,
Siliguri. Call 9832035454. सम्झनुहोस् जति नै मिठो पलको बिस्तारै भुल्दै जाँदछौँ हामी भने तपाईँको सम्झनालाई आगामी पुस्तौँसम्म जोगाएर राख्नेछौँ। सम्झनामा नो कम्प्रोमाइज, ताजा रहनेछ त्यस पलको भाइब्स। हायर प्रोफेसनल्स लेटेस्ट टेक्नोलोजीद्वारा तपाईँको फोटोग्राफी अनि भिडियोग्राफीको आवश्यकतालाई हामी गर्छौँ पुरा अनि तपाईँको सम्झनालाई राख्छौँ जोगाएर। सम्पर्क सोमानी डिजिभिजन एन्ड प्रोडक्सन्स, आश्रमपाडा बिसाइड्स एन्जिला हाई स्कुल, सिलगढी। सम्पर्क नम्बर 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। हथियार के साथ 8 बदमाश गिरफ्तार। गुप्त सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर बुरईपुर थाना पुलिस ने बुधवार की रात बुरईपुर थाना के प्रशासनिक थाना क्षेत्र से 8 बदमाशों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया है कि कुछ बदमाश एक ऑटो में घूम रहे थे। उनसे जब पूछताछ की गई तो वह ठीक से जवाब नहीं दे पाए, जिसके कारण उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। वे डकैती के उद्देश्य से वहां एकत्र हुए थे। उनके पास से भोजली, चाकू, 2 लोहे की रॉड, नेपला, 9 मोबाइल और 21,000 रुपए बरामद किए गए हैं। गिरफ्तार लोगों के नाम अरूप मंडल, चिरंजीत हलदार, न्यू मंडल, अरब अंजी मंडल, रंजीत सरदार, रहमत लश्कर और आजाद मंडल है। गिरफ्तार बदमाशों को गुरुवार को बरईपुर महकमा अदालत में पेश किया गया। কালকে রাত 11:30 নাগাদ আমাদের বারুইপুর থানায় একটা ইনফরমেশন আছে যে শাসন যে স্টেশন আছে তার সংলগ্ন অঞ্চলে 7-8 জন এরকম আছে যারা কিন্তু সন্দেহভাজনভাবে কিন্তু ওরা ঘোরাফেরা করছে। তো সেই মর্মে আমাদের পুলিশের টিম ওখানে যায়, ইন্টারভিউ করে এবং আমরা ওখান থেকে 8 জনকে ওখান থেকে ধরি, যাদের নামগুলো হচ্ছে অরূপ মণ্ডল, চিরঞ্জিত হালদার, নকুল মণ্ডল, আরাফ আলী মণ্ডল, রঞ্জিত সর্দার, রহমত লস্কর, আজাদ মণ্ডল। এদের সবার বাড়ি ক্যানিংয়ে। আর একজন যার নাম হচ্ছে নাসিরউদ্দিন লস্কর, যার বাড়ি ভুলতলিতে। এদের কাছ থেকে আমরা বেশ কিছু জিনিসপত্র পাই, যেমন একটা সোর্ড পাই, একটা ভোজালি পাই, আয়রন রড কিছু পাই, আর তার সঙ্গে সঙ্গে কিছু চাকু পাই। আরও তার সাথে আমরা একটা অটো সিজ করি। আরও তাদের কাছে কিছু সাসপিশিয়াস জিনিসপত্র পাওয়া যায়, গোটা 4 মোবাইল পাওয়া যায়, আর সঙ্গে 21,000 টাকা আমরা ওদের কাছ থেকে পাই। জিজ্ঞাসাবাদ করলে যেটা আমরা জানতে পারি সেটা হচ্ছে ওরা একটা আশেপাশে এরিয়াতে একটা ড্যাকয়েটির প্রিপারেশন করছিল। তো ড্যাকয়েটি প্রিপারেশন করার আগেই আমরা এই পুরো টিমটাকে ইন্টারসেপ্ট করি এবং এই ড্যাকয়েটিটা আমরা প্রিভেন্ট করি। স্যার এদের বিরুদ্ধে কি আগে কোনো প্রিভিয়াস হিস্ট্রি আছে? প্রিভিয়াস হিস্ট্রি কত থানায় কি রেকর্ড আছে সেটা আমরা মূল্যায়ন করে দেখছি। আমি এক্সপেক্ট করছি যে প্রিভিয়াস হিস্ট্রি আমাদের থানায় না থাকলে অন্য থানাতে বেশি আছে, তবুও আমরা ইন্সপেক্ট করে দেখছি কি আছে। আজকে কি আদালতে পাঠানো? আজকে আমরা আদালতে প্রডিউস করছি। सिलीगुड़ी के माटीगढ़ा से अवैध शराब का कारोबार चलाने के आरोप में 2 गिरफ्तार। गुप्त सूत्रों से मिली सूचना के आधार पर माटीगढ़ा के विश्वास कॉलोनी और बरघड़िया में छापेमारी कर भारी मात्रा में शराब के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। कल बरघड़िया के एक ढाबे पर काफी देर से शराब पार्टी चल रही थी। सादे लिबास में माटीगढ़ा थाने की पुलिस ने ढाबा के मैनेजर ओपू देवनाथ को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा रतन बारिक नामक एक 50 वर्षीय व्यक्ति अपने माटीगढ़ा की विश्वास कॉलोनी में स्थित घर पर शराब का कारोबार चला रहा था। उस व्यक्ति के घर की तलाशी ली गई तो भारी मात्रा में शराब बरामद हुई। गुरुवार को गिरफ्तार दोनों लोगों को सिलीगुड़ी महकमा अदालत में पेश किया गया है और साथ ही पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। सिलीगुड़ी में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ाई 2 किशोरियां। सिलीगुड़ी नगर निगम के वार्ड नंबर 44 के दशरथपल्ली इलाके में दोपहर में चोरी करते 2 किशोरियों को रंगे हाथ पकड़ लिया गया। मालूम हो कि इस दिन इलाके के एक घर में 2 किशोरियां घुस गई। घर खाली होने के कारण एक किशोरी घर में घुस गई और अलमारी का ताला खोलकर पैसे और सोने के गहने निकाल लिए। उस वक्त दूसरी लड़की दरवाजे के सामने खड़ी थी, लेकिन अचानक घर का मालिक घर में दाखिल हुआ और दोनों लड़कियां घबरा गई और भागने की कोशिश करने लगी। इसके बाद उन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया गया। घटना की सूचना पुलिस को दी गई। भक्तिनगर थाने की पुलिस दोनों लड़कियों को गिरफ्तार कर थाने ले गई है। পাশের ঘরে মাত্র ছোট বাচ্চাটাকে নিয়ে বসে আছি, ঢুকে আছে মেয়ে পরিষ্কার করতেছিল, দরজাটা খোলা ছিল। ওরা ঢুকে ওখানটায় একজন দরজার সামনে পাহারা দিচ্ছে, আরেকজন গিয়ে আলমারি খুলছে। তখনই আমার মেয়ে ঢুকছে। মেয়ে ঢুকার পরে ও দেখে ওখানটা দাঁড়ানোর পর ওকে টান দিয়ে বের করে চিৎকার শুনতেই আমি করছি। ও বলে আমি পয়সা চাইতে আসছি, পয়সা চাইতে ওকে ডাকবে তো
দুজন ছিল ওরা। ভেতরে গেট কি খোলা ছিল না? হ্যাঁ, গেটটা খোলা ছিল। কি কি বের করার কি চেষ্টা করেছিল? বের করে মাত্র আলমারিটা খুলছে। এখন আমি তো ঘরে বসা, ও তো দেখে টান মারে বের করলো। এখন ও কি মানে খোলার চেষ্টা করছে এটা বলবো না, শুধু আলমারিটা খুলছে। এর আগে ঘটনা আলমারি খোলা ছিল আর ঘরের মধ্যে তো সব ছড়ানো। আমার নাম অপর্ণা সেন। একজন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে, একজন অলরেডি গিয়ে আলমারি খুলে দিয়েছে, ঠিক আছে। তো এখন ওরা বলছে আমরা খাবার চাইতে এসেছি বা পয়সা চাইতে এসেছি, তো সেটা তো কমসে কম ডাকবে। গিয়ে দেখি অলরেডি ওখানে গিয়ে আলমারি খুলে দাঁড়িয়ে আছে। তো তারপর বাধ্য হলাম বাচ্চা দুটোকে বাইরে টেনে নিয়ে আসতে। এই তো দাদা, নিহাতে আমার লকডাউনে অলরেডি চুরি হয়ে গেছে, তাই আমার হয়তো কিছু পাইনি, কিছুই ছিল না, যাই হোক। কিন্তু ওইটুকু ছোট বাচ্চা, নিজেদেরও তো একটা বিবেক বলে কিছু আছে। অদ্ভুত লাগলো যে অতটুকু একটা ছোট বাচ্চা যে আজকে কিছু ঘরে মানুষগুলো বসে আছে তা সত্ত্বেও গিয়ে ভেতরে ঢুকেছে। এ তো অবশ্যই, কিন্তু তার যদি কিছু প্রয়োজন, খাদ্যের প্রয়োজন, পয়সার প্রয়োজন, তার যদি সেই প্রয়োজনটা থাকে সে তো অন্তত ডাকবে। তাহলে আমি তো তাদেরকে বাচ্চা বলবো না, তাদের তো অলরেডি ট্রেন্ড চিলড্রেন অলরেডি, তাহলে কি বলবো? তো চুরি করতেই ঢুকেছে, তার যদি প্রয়োজন হতো সে তো আমার আলমারি গিয়ে খুলবে না, সে তো অবশ্যই আমার কাউকে ডাকবে, তাই কি না? তো সেটাই বলতে চাইলাম। তো যাই হোক, পুলিশের যেটা ঠিক মনে হয়েছে উনি সেটা করেছেন। 80,000 रुपए लूट मामले में गिरफ्तार से पूछताछ कर पुलिस ने बरामद किए 50,000 रुपए। सिलीगुड़ी में बैंक से पैसे निकालकर घर जाने के दौरान रास्ते में 80,000 रुपए की लूट के मामले में पुलिस ने 50,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। पिछले मंगलवार की रात एनजेपी थाने की पुलिस ने अनूप ग्वाला नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार व्यक्ति से पूछताछ के बाद पुलिस ने चुराए गए पैसों में से 50,000 रुपए बरामद कर लिए हैं। पुलिस बाकी पैसे बरामद करने की कोशिश कर रही है। वहीं बबीता राय और उनका परिवार पुलिस की भूमिका से खुश है। केष्टपुर इलाके में पलटा पत्थरों से लदा ट्रक। मिली जानकारी के अनुसार केष्टपुर इलाके में पत्थरों से भरा ट्रक पलट गया। बताया जा रहा है कि गुरुवार की सुबह अचानक एक ट्रक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे पलट गई। हालांकि इस घटना में किसी के हाथाहाथ होने की कोई सूचना नहीं मिली है। इधर इस बात की सूचना बागडोगरा थाने को दी गई। सूचना मिलते ही बागडोगरा थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और ट्रक को बरामद कर घटनाक्रम की जांच में जुट गई है। रसगुल्ले में मिल रहा मालदा आम का स्वाद। रसगुल्ला खाने पर आम का स्वाद और महक आ रही है। ऑफ सीजन में रसगुल्ले में आम का स्वाद मिलना अपने आप में अलग अनुभव है। मालदा में बाजार में इस रसगुल्ले की भारी मांग है। यह आम रसगुल्ले मालदा शहर के बासुलीतला कॉर्नर की एकमात्र मिठाई की दुकान में मिलते हैं। कच्चे आम के रंग का यह रसगुल्ला मिठाई के शौकीनों को ज्यादा पसंद आ रहा है। ऑफ सीजन में लोग इस रसगुल्ला को खाने के लिए रोजाना उमड़ते हैं। অ্যাকচুয়ালি আমের মিষ্টিটা আমাদের মাথায় থাকা মিষ্টি, মুখ্যমন্ত্রী এখন বললো, মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছাতে যে মালদাতে ম্যাঙ্গো মিষ্টি তৈরি হোক, তো সেই কনসেপ্টটাকে মাথায় রেখে মালদা টিএর মাননীয় সিঙ্গানিয়া স্যার এবং মালদা মার্চেন্ট অফ চেম্বার্সের সেক্রেটারি উত্তম বসাক এবং প্রেসিডেন্ট জয়ন্ত কুণ্ডু ঐকান্তিক ইচ্ছায় আমরা সামিল হয়েছিলাম। সেই প্রচেষ্টাটাকে আমি এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমি নিজের কনসেপ্টে একটা ম্যাঙ্গোর আদলে একটা মিষ্টি তৈরি করছি। সেই মিষ্টিটা ম্যাঙ্গো রসগোল্লা নাম দিয়েছি আমি। আমের মিষ্টি খেয়েছেন তো কেমন লাগছে? খুব ভালো মিষ্টি। আর এখন আম তো পাওয়া যায় না, সিজন নেই। এখন আমের এই টেস্টটা পেয়ে আমি খুব খুশি এবং আদার্স লোকজন যারা খাচ্ছে তারা খুব ভালো বলছে, আর আমি খুব খেয়ে খুব খুশি আমি। কেমন টেস্ট খুব ভালো। আমের আদার্স দোকানে কোনো দোকানে পাওয়া যায়, এই দোকানে একমাত্র পাওয়া যায়, খুব ভালো। আমের মতন টেস্ট আছে? হ্যাঁ, খুব ভালো। কি নাম আপনার? আমার সঞ্জিত দাস। फिलहाल के लिए इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाजत। तमाम खबरों और अपडेट के लिए बने रहे इसके लिए। नागालैंड सरकार टीयर 500 मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड़ ग्यारंटी रॉ और उपनी थुप्रै पुरस्कार टिकट 500 रुपया ड्रॉ 30 सेप्टेम्बर पहिलो पुरस्कार केवल बिक्री भएका टिकटबाट टीयर 7 मंथली लॉटरी में 2.5 करोड़ विजेता वीरेंद्र शर्मा के तपाई हुनुहुन्छ यसपालिको करोड़पति।